تو बाजी बुशरा ने काम बाकायदा शुरू किया। उसके बाद बुशरा बशीर, शादी के बाद? हाँ, बुशरा बशीर बहुत कम है। अब मेरा मामला कुछ और है। मेरे हस्बैंड की पहले शादी हुई थी और मेरी उनकी बीवी थी और हम लोग 12 साल एक साथ रहे। नहीं वो तो थी, वो तो आपके नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मगर ये जो हल्की फुल्की मौसीकी की इजाजत उसके दे बावजूद रखी है हल्की आपने। फुल्की मौसीकी थी। शायद ये सोच रहे ने मैनू क्यों नहीं इंजदियां इजाजत मिलती। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात, वो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि इतनी सफोकेशन जो है वो सही नहीं है। और ये नहीं होता कि आदमी ने कोई गलत ही चीज़ करनी होती है। लेकिन इससे अगर एक महफिल है, उसमें 5, 6, 7 औरतें हैं, आप कोई गुफ्तगू भी कर सकते हैं किसी के साथ, तो आपका मेंटल लेवल भी कहीं मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरह की बातें करेंगे। मैं तानू हुन एक और सवाल आया और तुसी नीलम दा अफसाना पढ़े ना, इंटीमेसी? जी जी जी। इंटीमेसी नहीं, उसकी इजाज़त नहीं। अब ये बताइए कि कभी ये आपको लगा कि अच्छा जो इजाज़त या जितनी भी इजाज़त आपने उन्हें दी है ये आपका अपनी मर्जी है, जैसे आप रिश्ते में रहना चाहें, उससे कभी उन्होंने तजावुज़ किया? मुझे क्या पता। मुझे नहीं पता, मैं बेचारी थे, मुझे क्या खबर। ये तो आदमी इतने चालाक होते हैं, कोचल है, बहुत चालाक होते हैं आदमी, पता नहीं लगने देते। वो बाजी बुशरा हमारे एक एक्टर है, उनको कहती थी देखो देखो बात सुनो, जो भी कुछ है तो फड़ीचिया तो ना जाया कर हर वाली। बंदा जो भी करे फड़ीचिया तो ना जाए, तो ये फड़ीचे ना जाए तो ठीक है। हमें क्या पता। कभी शक हुआ आपको? शक तो बहुत दफ़ा, हमेशा शक क्या यकीन होता था। लेकिन वो मुझे उनसे मोहब्बत बढ़ी है और उस वर्ड स्वीट बढ़े हैं। वो अब बहुत डिफरेंट खातून है, शायद वो एक बहुत अब अच्छे बहुत इंसान है। मुख्तलिफ औरत देखिए है। उन्होंने बहुत यानी कि कुछ मैं किया। यही कह रहा कि औरत मर्द किसी के लिए भी इस किस्म का रवैया बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। अस्मा, देखिए मैंने बीवी उनकी बर्दाश्त की है और मेरी नहीं बीवी अगेन वो एक अलग चीज़ है। नहीं, अस्मा, फिर भी वो इसलिए कि हमारे हमारी घर में वो लड़ाइयाँ पड़ती हैं कि गुत्त पुट पुट के बुरे हाँ, हाल हाँ, कि उधर क्यों थे, उधर देखा, उधर मुस्कुराए। नो, मैं आपको तो बड़ा मैं एक जगह देख रहा था, रिस्पेक्ट एहतराम का करती ताल्लुक थी है। जी हाँ। और मैं कहती थी कि उनका कसूर नहीं है। देखिए अगर उनकी औलाद नहीं थी तो उनका कसूर नहीं था, लेकिन ये कि वो एक अच्छी खातून थी, उनकी बड़ापन था कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। ये उनका बड़ापन था, बहुत बड़ी क्योंकि वो आई थी ना पहले, मैं आई थी बाद जी में, हाँ, बाद में। और वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं उनको बहुत प्यार करती थी। तो अब्बास जो थे उन्होंने बैलेंस रखा हुआ था। अब अंदर का बैलेंस जो है वो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला था, लेकिन उन्होंने पता नहीं लगने दिया कभी। वो भी समझती थी मेरे साथ भी मोहब्बत है, मैं भी समझती थी। आया मुझे अहमद बशीर साहब की बात याद आ गई, वो बुशरा ने किसी जगह 10 रुपए वाली। हाँ वो शेयर करने नजर लोगों की। थी अब्बा हमारे जो थे हर एक के कान में कहते थे तू मैनू सब तो प्यारी है, तू जड़ी है ना मैनू, तू मैनू सारे तो प्यारी है। हर कोई अपनी जगह पे। बाद में किसी को नहीं पता चला कि कौन असल में प्यारा था। मैं चाहूँगा यही भी आप ज़रूर शेयर करें, लोगों को ये पता लगे कि 4 बेटियां थी अहमद बशीर साहब की, 1 साहबजादा, एक बेटा। मगर ये आज की नस्ल को आप बताइए कि एक इंटेलेक्चुअल थे और एक मुनासिब आमदनी थी, मगर कैसे फूलों की तरह अपनी बेटियों को रखते थे, कैसे आज़ादी दी थी, कैसे पढ़ाया लिखाया। ज़रूर ये थोड़ा सा आप शेयर और बात कीजिए कि बताओ? कैसे रोशन ख्याल लोग थे। बिल्कुल अब्बा रोशन ख्याल नहीं थे, बिल्कुल आज़ादी पसंद नहीं थी उनको। अच्छा। नो अच्छा, वे, अच्छा। बहुत कंजर्वेटिव आदमी नहीं मगर मोहब्बत तो बहुत करते थे। मोहब्बत में बहुत, लेकिन हमें काम करने की इजाजत कोई नहीं थी। अच्छा। ना 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 ना, बाजी बुशरा ने जितनी गालियां और जूते और बेइज्जतियां कराई अरे हैं, ये मेरे लिए नई बात है। ओ माय गॉड, कोई नहीं, कोई लिबरल नहीं थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सिर्फ अपनी बीवी के मामले में थे। अच्छा, उनको उस्ताद रख के दिया, उनको गाना सिखाया, उनको गाना गवाया। उनके लिए, बेटियों के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और शाम मगरिब के बाद घर से जाने की इजाज़त नहीं थी। इस तजाद को आप कैसे देखती हैं कि एक तरफ इतनी वसत कलबी है और बहरहाल रोशन ख्याल लोग हैं, बीवी के मामले में देखिए ना, उस ज़माने में बीवी को म्यूज़िक का उस्ताद रख के देना ये भी तो एक गैर मामूली बात है कि नहीं है? बिल्कुल, हमें मगर कौन वही रख के शख्स जो दिया? है दूसरी तरफ आपका ख्याल है कि बेटियों को बहुत बेटियों के लिए वो ऐसे थे कि नहीं, क्योंकि इसको कैसे देखती मैं हैं? बताती हूँ, हमारी 4 बहनें थी, तो वो इसकी शायद वजह ये है कि वो जो सदियों से दादी हमारे दाद के में था, हाय 4 ਧੀਆਂ किवें ब्याएगा, हाय बशीर दियां 4 ਧੀਆਂ कौन ब्याएगा, किस तरह होंगी। और आपको पता है अब्बा का हर 2 दिन बाद नौकरी छोड़ के आ जाते थे, जी हाँ। कोई कमाई भी ऐसी नहीं थी कि हो की बढ़ेगा ये। और जिद्दी आदमी थे। फिल्म में उन्होंने जो 2-4 रुपए थे ज़ाया कर दिए, फिल्म का भी जो भी उन्होंने करना ही था। तो उनको एक खौफ था कि शादियां करनी है, शादियां, प्रेशर था ना, बेटियों की शादियां करनी है। क्योंकि गालिबन 2002-3 में अहमद बशीर साहब का इंतकाल 4 में हुआ ना, तो इसका मतलब है कि बुशरा साहबा ने तो अपना करियर बनाया, वो तो हो चुका था। नीलम भी लिखना शुरू हो गई बचपन थी। की बात कर रही हूँ कि जब बुशरा तो फिर बाजी उन्होंने ना, कैसे कबूल किया? बुशरा बाजी के अंदर कुछ था, वो कोई और ही चीज़ थी।
اور نیلم باجی تو خیر یہ دونوں بہنیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں کیونکہ ہوتا. بشریٰ تو بہت کم سنی سے کام وہ کر تو رہی ہیں. بچپن میں تو امی پھر کو احمد بشیر صاحب نے کھینچ کیسے دو اجازت دی؟ بچوں کے پروگرام کی اجازت مل گئی تھی ان اچھا، کو. وہ دے دی پہلے. لاہور میں خلیل احمد صاحب کا بچوں کا نہیں ہوتا تھا ہاں 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 تو تارے پیارے اور اس طرح کا تھا, اس میں وہ جایا کرتی تھی لاہور ٹی وی پہ. ٹھیک ہے. اور میں ساتھ جاتی تھی, مجھے کہتے ہیں بہن کو لے کے جا, ان کو لگتی تھی میں زہر, وہ کہتی مصیبت یہ میرے ساتھ چپکی ہوتی ہے. اور میں ساتھ, مجھے ایک یاد ہے آج تو بھی. پھر ایک چیز ہوئی نا اسما, پھر اجازت تو دی نا انہوں نے. نہیں لیکن انہوں نے بہت بچپن میں دی. جب کلیاں ہوا ہے تو فاروق کیسر فاروق سب کی بےعزتیاں ہوئی ہیں وہ کہ میں بتا نہیں سکتی. اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ کالج کی طرف سے جانا ہے, جھوٹ بولا نا, کلیاں میں انہوں نے کام کیا. اس کے بعد وہیں پہ اقبال بھائی ان کو مل گئے تھے, تو باجی بشریٰ نے کام باقاعدہ شروع کیا. اس کے بعد بشریٰ بشیر, شادی کے بعد. ہاں بشریٰ بشیر بہت کم ہے, آپ دیکھیے گا. جی 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 ہاں, بشریٰ انصاری بشریٰ ہی انصاری سے, ہے. تو وہ اسی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بات, مطلب وہ جب گھر میں بس گئی تو پھر وہاں ان کا لیکن معاملہ یہ اور بات صحیح اقبال نہیں صاحب کا ہے. معاملہ. دیکھیں یہ بات صحیح نہیں ہے, ابا آپ حیات نہیں ہے, ابا مجھے مارنا نہیں, ڈانٹنا نہیں پلیز. تو بات یہ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بچے اسکیپزم ڈھونڈتے ہیں. جب آپ ان کو اجازت نہیں دیتے اپنی مرضی سے جینے کی, لڑکیوں کو, تو پھر وہ ڈھونڈتی ہیں کہ کہاں ہمیں اپنی مرضی سے جینا پڑے. بشریٰ باجی کے اندر طوفانی ٹیلنٹ تھا, ان کا دل, وہ کیا کرتی مجھے بتائے نا. تو وہ بچی جو تھی چھوٹی سی, وہ کیا کرتی, ان کو پھر فٹافٹ کہا کہ شادی کر لیتی ہوں, چلو بس ٹھیک ہے, پروڈیوسر ہے, او یہ کام کی اجازت دے گا, چلو جی شادی ہوگی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح میرے گھر میں ہوا. زارا میری بیٹی بہت ٹیلنٹڈ بچی تھی, اتنی ٹیلنٹڈ آپ کو پتہ ہی, اب تو سب کو پتہ ہے. جی بالکل. عباس نے اجازت نہیں دی, نو پے, نہیں کام کرے گی, نہیں کام. وہ روتی تھی. میں کہتی بیٹے میں کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ میں بھی نہیں کر رہی تھی, تو میں اس کو کیسے اجازت. میں نے کہا بیٹے میں نے نہیں کیا, میں آپ کو. وہ بڑا روتی تھی. اسکول کے جو پلیز تھے چھپ کے ڈرامے کرتی تھی, ہم سارے دیکھنے جاتے تھے چھپ کے, لیکن بابا کو نہیں پتا تھا. اتنا وہ روتی تھی, کہتے تھے لا پڑھو, کہتی تھی نہیں مجھے BNU میں جانا ہے, مجھے فلم میکنگ میں, نہیں لا پڑھو. بہت 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 ٹف تھے. اس کے بعد وہی ہوا کہ اس کو امریکہ سے ایک رشتہ آیا, اور وہ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, فوراً اس لڑکی نے ہاں کر دی, کیونکہ اس کو تھا کہ میں فلم میکنگ وہاں پڑھوں گی, امریکہ نیو یارک فلم اکیڈمی میں پڑھوں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. غلط فیصلہ ہو گیا. جب غلط فیصلہ ہوا 8 مہینے بعد واپس آ گئی. تو کیا ہوا, یہ نقصان ہوتے ہیں ان باتوں کے. اس لیے میں اب کہوں گی, اور مل جل کے اگر فیصلے کیے جائیں ان کی رضامندی سے, کیوں نہیں, تو پھر یہ ہے کہ ایک ہی زندگی ہے, ایک ہی زندگی ہے. اگر میں اپنے میاں کو کہوں کہ آپ نے پستول کو, گنوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, ساری گنیں اوپر پڑی ہوئی ہیں, ابھی بھی پڑی ہیں, ان کو اٹھا کے پھینک دیں لوہے کی جگہ پہ, پھینکیں گے کبھی بھی نہیں. میں اسما اس موقع پہ نا آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ جس سچائی کے ساتھ آپ نے یہ شیئر کیا, وہ کہ آپ کے ذاتی تجربات اور معاملات تھے, مگر میں آپ کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہوں گا کہ اس سے میرے خیال میں بہت سارے پیرنٹس کو, بہت سارے خاندانوں کو یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. بالکل. دیکھیے بچیاں غلط فیصلے کر لیتی ہیں پھر, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی, تو ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, اور جو آزادی بہت غلط ہے, یہ اخلاق اچھی کے بات دائرے نہیں میں ہے, ہے, اور اس یہ میں ان غلط کو چیز ملنی ہے. چاہیے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بڑا اہم موضوع ہے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی اسما عباس.